Poštovani gledaoci i gledatelji širom i diljem svijeta, srdačan turistički pozdrav na početku 271. susreta na talasima i valovima pozitivnih vibracija u TV serijalu Turizam Plus. Svim plusovcima u svijetu, ma gdje bili, želimo dobro zdravlje i dobro raspoloženje. A Turizam Plus će tome doprinijeti koliko god može i koliko nam to prilike omogućavaju. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Jedna stara mudrost kaže, lako je biti sretan u izobilju i kada imaš mnogo. Treba biti zadovoljan i sa malo. Isto tako, stara je istina da od kako je svijeta i vijeka, niko pouzdano nije utvrdio šta je to malo, a šta mnogo. Bilo kako bilo, mi sa sigurnošću tvrdimo da imamo mnogo prijatelja Turizma Plus. Neformalni klub prijatelja Turizma Plus svakim danom ima sve veći broj simpatizera. Sudeći prema broju vaših SMS i mail poruka te komentara na društvenim mrežama, a što se može vidjeti i u krolu na dnu ekrana. Možete također vidjeti da se emisije Turistički rotor Turizam Plus mogu naći i na Facebooku. Da emisija reemitira 25 TV kuća i kablovskih emitera u Bosni i Hercegovini. Te da se u komunikacijskom i medijskom prostoru širom i diljem svijeta mogu vidjeti na 20-ak svjetskih jezika. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Sa zadovoljstvom možemo reći da smo od ove emisije bogatiji za još jednog prijatelja, to jest za brojne prijatelje, gledaoce još jedne TV kuće koja od danas reemitira Turizam Plus. Pozdravljamo kolege, kolegice i gledaoce televizije Alfa TV kuće iz Sarajeva koja je od ove emisije u klubu plusovaca. A na današnjem putovanju turističkim stazama u Bosni i Hercegovini posjetit ćemo Banja Luku, Sarajevo, Rudo, Bosanski Petrovac, Glamoč, Drvar, Mostar i Brčko. No, kao i na početku svake emisije, da pogledamo najprije nagradni kutak Turizma Plus i da vidimo ko je sve zavrijedio lijepa nagradna osvježenja. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci dobila je Snježana Gavrilović. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u kraljevskom selu Kotromanićevo dobio je Tarik 600. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u Grand hotelu Posavina u Brčkom dobila je Belma Pršeš. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Mepas u Mostaru dobila je Nisveta Bović. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Obzirom da svi gledaoci koji nam se javljaju SMS porukom, mailom ili komentarom na društvenim mrežama ne mogu dobiti lijepa nagradna osvježenja koje za vas pripremaju prijatelji Turizma Plus, naše reporterske ekipe predstavljaju neke od njih. U ovoj emisiji pogledajte šta smo riječju i kamerom zabilježili za vrijeme posjete hotelu Posavina u Brčkom. Hotel Grand Posavina predstavlja sinonim i začetnicu brčanskog hotelijerstva. Sagrađen daleke 1891. godine, duže od jednog vijeka plijeni pažnju Brčaka, ali i turista koje očarava svojom austro-ugarskom arhitekturom iz 19. vijeka. Vjenčanja, prosidbe, novogodišnja slavlja, maturske večeri i mnogi drugi lijepi događaji podsjećaju mnogobrojne generacije na ljepotana skrivenog u gustim krošnjama glavnog brčanskog parka. Hotel je kroz svoju dugu istoriju pretrpio i brojna oštećenja, skoro potpuno je bio devastiran u toku posljednjeg rata. Kao Feniks iz pepela podigao se 2001. godine te ponovo postao omiljeno mjesto okupljanja mnogobrojnih Brčaka. Danas Grand Hotel Posavina predstavlja spoj stare arhitekture i modernog dizajna, koji će zadovoljiti i najzahtjevnije goste. Naslonjen na gradsku vijećnicu, Hotel Grand Posavina jedan je od simbola grada na Savi. Osim što je Hotel Posavina jedan od simbola grada Brčkog i osim što je Brčko prepoznatljivo između ostalog i po ovom hotelu, ono što mene privatno veže jesu neke onako fine tanane emocije vezane upravo uz ovaj hotel i prije svega osoblje. Grand Hotel Posavina domaćin je i mnogobrojnih kulturnih manifestacija u jedinom bosansko-hercegovačkom distriktu. Kao odanog partnera prepoznale su ga i brojne vladine i nevladine organizacije koje često organizovanje svojih aktivnosti prepuštaju upravo menadžmentu hotela Posavina.
Jako sam zadovoljna uslugom kompletnom hotela Posavina. Kao što rekao, često surađujemo, organizujemo seminar. Evo i danas ovdje imamo jedan trening kroz organizaciju. Znači, počevši od pregovora, od usluge osoblja, od onog što nam pružaju, apsolutno smo zadovoljni. Mi smo ovdje imali prije prošle godine jednu likovnu koloniju koju sam ja vodio i ovdje smo smjestili ljude iz Hrvatske i Srbije koji su bili naši gosti i slikari, koji su odavde ponijeli fantastične utiske i sad smo uvijek sa njima i dalje u kontaktu, tako da ako Bog da i ove godine ćemo da pravimo koloniju i ovdje ćemo ih smjestiti. Utisci su bili fantastični. Tajna nastavka očuvanja reputacije dobrog domaćina koji raspolaže sa 32 sobe i 4 apartmana krije se pored nesvakidašnje prijatnog ambijenta i u profesionalnom osoblju, naglašava menadžer ovog hotela. Odabrati neki hotel za svoju privremenu kuću i nije baš lak zadatak, međutim gosti koji su navikli da iz godine u godinu kao zaposlene viđaju iste osobe, svjesni su da se radi o objektu u kome se pored komfora i ukusne hrane može računati i na apsolutnu sigurnost i toplinu. Mi imamo tim, kako sam i pomenula, od 13 zaposlenih radnika, dugogodišnjih radnika koji su, pa mogu da kažem, čitavo vrijeme kako hotel od 2001. zaposleni. Tako da gosti koji dolaze svake godine ili koji često dolaze kod nas osjećaju se još prijatnije jer je to već je uhodan tim. Susrećemo se naravno, ja kao i moje kolege koji već dugi niz godina rade u ovom hotelu sa raznim ljudima različitih i temperamenata. Susretali smo se i sa poznatim osobama, sa mnogo poznatih osoba. Ja bih mogla da navedim kao jedno od najpozitivnijih iskustava koje sam imala sa poznatim osobama jeste Milena Dravić, koja se pokazala kao zaista velika dama, gospođa, i isto tako i sa gospodinom Tarikom Filipovićem koji isto tako oduševio što mene i recepciju ovdje, tako i sve ostale uposlenike u našem hotelu. Sobe hotela Posavina namještene su u klasičnom stilu koji prati arhitekturu samog objekta. Gostima ovog velelepnog zdanja, udaljenog svega nekoliko desetina metara od Savske obale, na raspolaganju je dnevni bar-restoran sa preko 100 mjesta, a u ljetnom periodu i bašta hotela koja može primiti 500 zvanica. Hotel za svoje goste također ima obezbijeđeno i 30 parking mjesta u zatvorenom hotelskom dvorištu. Dakle, ukoliko se odlučite da posjetite Brčko, neizostavno posjetite i hotel Grand Posavina, u kome se uvijek osjeti pozitivan duh ravničarskog kraja. A mi putujemo dalje kroz Bosnu i Hercegovinu. Put nas vodi kroz krajolik i mikrodestinacije. Sve ljepša od ljepše. Idemo najprije do Banja Luke, krajiške ljepotice, da čujemo i vidimo šta kažu građani i turistički djelatnici o turističkom danas, ali i o drugim turističkim banjalučkim temama. Dakle, sljedećih par minuta govore Banjalučani o stanju turizma u ovom gradu. Govore menadžeri, turistički radnici, a i sami građani. Da je Banja Luka izuzetno dobar turistički dragulj u Evropi svjedoči i nagrada Čaša gostoljublja, koja će i ove godine biti uručena predstavnicima našeg grada, i to po drugi put. Vrbarska ljepotica protkana je zelenim alejama i brdima, te kao takva ima mnoštvo čari koje može da ponudi svim znatiželjnim posjetiocima koji ne mogu da odole njenoj ljepoti. Prošla turistička sezona bila je najbolja do sada, a svi se nadaju da će ona koja je pred nama da bude još bolja. Ako poredimo rezultat posjeta i noćenja u odnosu na isti period prošle godine, govorimo o 9-mjesečnom periodu, onda možemo da kažemo da imamo 18% više dolazaka i oko 14% više noćenja. Ili bolje rečeno, imamo oko 58.000 dolazaka i oko 80.000 noćenja. Zadovoljni su i ugostitelji. Posjete koje su zabilježene u hotelima i broj noćenja daje im za pravo da se nadaju još boljoj sezoni. Protekla sezona je bila uspješna, ali stičem nekako utisak da je iz sezone u sezonu sve uspješnije što se tiče samih dolazaka turista. Turisti dolaze uglavnom pola stranci, pola nazovimo iz regionalnih, iz dijelova bivše Jugoslavije. Uglavnom su kod nas u Banja Luci, uglavnom mimo ljetne sezone provode vrijeme
poslovni ljudi, a u toku sezone uglavnom ljudi koji nikad nisu bili u Banja Luci ili neki koji su već ovdje stekli dobar utisak pa se ponovo vraćaju. Čavrljanje razigranog verbasa, miris lipa i sve ono što je utkano u Banja Luku privlači turiste sa svih krajeva svijeta. Mnoštvo manifestacija, muzičkih i sportskih događaja privlači turiste u Banja Luku. Postala je ona prepoznatljiva kao grad sporta i grad muzike. Biciklistička trka Beograd-Banja Luka privuče veliki broj turista. Jedna biciklistička trka je jedna takva trka poput nje. Vi poznavaoci biciklizma znaju koliko je Tour de France uradio za Francusku, koliko je Giro d'Italia za Italiju. Mi se trudimo da trka Beograd-Banja Luka uradi tako isto i za Banja Luku, znači da privučemo što veći broj turista. Pored mi turiste gledamo i takmičare koji dođu, njihovi treneri. Sam karavan sa takmičarima trenera broji oko 350 ljudi, a kompletna organizacija ljudi koji učestvuju u trci je oko 1200. Znači svi ti ljudi dođu u Banja Luku, posjete Banja Luku, oni koji su iz Banja Luke tu su, oni koji nisu dođu. Naravno i te određene takmičare i čitavu trku prati i veliki broj ljudi iz inostranstva. Najveći broj turista nam dolazi, kad je trka u pitanju Beograd-Banja Luka, dolazi nam iz Srbije, naravno Bosne i Hercegovine, ako računamo da su i turisti iz ostalih gradova turisti u Banja Luci, onda možemo reći tako. Znači par hiljada ljudi dođe u Banja Luku da isprati taj događaj. Ti ljudi moraju da jedu, moraju da spavaju, moraju da izađu van da se provedu, znači svi su oni potencijalni turisti i mi radimo na tome da povećamo broj turista što je više moguće, a radimo projekte poput organizovanja i manifestacija ne samo za takmičare, nego i za rekreativce, da napravimo nekakav događaj koji bi privukli i još veći broj, da kažemo, turista iz Evrope. Banja Luka je grad muzike, grad dobrih festivala. Sve više turista dolazi da posjete ovakve događaje. Pa nekako mislim da je 2015. godina bila puno bolja u tom turističkom smislu nego neke prethodne godine, kao što je, na primjer, bila 2014. godina. To znam nekako iz svih tih naših dešavanja koje smo mi imali i svih turista koji su dolazili povodom nekih događaja koji se dešavaju u našem gradu. Smatram naravno da bi turistička i ponuda i sezona trebala da bude bolja u ovoj godini i u svim nekim narednim godinama, ali smatram i da evo ćemo se mi kao neko ko organizuje neke događaje u našem gradu potruditi da to bude bolje. Sudeći po prošlogodišnjim rezultatima, Banja Luku ove godine očekuje izuzetno uspješna turistička sezona. Banja Luka, krajiška ljepotica, grad koji je smješten na obalama rijeke Vrbas, turiste pleni svojim zelenilom, brojnim alejama, muzičkim i sportskim događajima, a u isto vrijeme može da ponudi priče iz svoje bogate prošlosti. Stranice nove istorije, grad na Vrbasu uspješno piše. Poznato je da TV signal putuje izrazito velikom brzinom. Ako je već tako, zaputimo se i mi najbržim prevoznim sredstvom, dakle TV signalom i eto nas, u čas sa sjeverozapada na istočni dio Republike Srpske, pravo u Rudo. Šta je u ovoj maloj, poprilično udaljenoj opštini postignuto na razvoju turističke ponude? Rudo se nalazi na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine i najvećim dijelom ova opština graniči sa Srbijom i Crnom Gorom. Smješteno je u brdsko-planinskom kraju, na rijeci Lim, na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 400 metara. Na prirodnim karakteristikama uglavnom su bazirani i turistički potencijali. Pored rijeke Lim imamo još nekoliko zanimljivih riječica koje su vrlo bogate ribom i vrlo interesantne i za sportski ribolov. Naše planine, šume su izuzetno bogati lovnom divljači, tako da postoji mogućnost razvoja i lovnog turizma. Rudo je prepoznatljivo po turističkom brodu Vodeni Ćiro. Urađen je u duhu starih parobroda i podsjeća na uskotračnog Ćiru, prvi voz na prostoru stare Jugoslavije. Vodeni Ćira je jedna od rijetkih atrakcija, znači istočnoj Bosni, gdje na ruti koja kreće od Rudog, znači jednim dijelom do Višegrada i do Goražda, znači nalaze se prelijepi kanjoni, znači koji stvarno ostavljaju sve naše posjetioce bez daha. U prošloj godini smo imali dosta tura iz Turske, Hrvatske, Slovačke i ove lokalne ture, znači gdje naše lokalno stanovništvo iznajmljuje brod. Uz Staru Vrbas i Neretvu, rijeka Lim je odlično mjesto za rafting u Bosni i Hercegovini. Ovdašnji rafting klub se, pored sportskih, bavi i turističkim aktivnostima. Mogu da pozovem sve ljubitelje ekstremnih sportova i prirode da se odazovu na naš poziv, da posjete našu rijeku. Također mogu toplo preporučiti ostale rijeke u Bosni i Hercegovini, na koju god odu neće se pokajati.
To je prilika da odmore se od raznih aktivnosti, od obaveza. Bitna prepreka razvoju turizma godinama unazad bilo je nepostojanje smještajnih kapaciteta. Od 2014. godine ova mala opština ima savremeno opremljen hotel sa 4 zvjezdice i 64 ležaja. Konferencijska sala i sala za sastanke obezbjeđuju dodatne uslove za razvoj kongresnog turizma. Najveći broj gostiju je upravo iz Bosne i Hercegovine i zemalja iz okruženja, a najčešći razlog boravka je upravo posao. Česti su i tranzitni gosti koji kod nas prave odmor do svoje ciljne destinacije. Zadovoljni smo poslovanjem hotela. U Rudom su mišljenja da je uvezivanje sa susjednim opštinama najbolja šansa za razvoj turizma u ovom dijelu zemlje. Uvjeren sam da udruživanjem sopstvenih kapaciteta svih opština koje se nalaze u našem okruženju možemo biti jedna ozbiljna turistička destinacija, jer sve susjedne opštine imaju šta ponuditi i u jednom zajednički obličenom paketu bi to sigurno bila ozbiljna ponuda. Razvoj turizma mogao bi se usmjeriti i na bogato kulturno-istorijsko nasljeđe. U samom centru opštine je muzej posvećen prvoj proleterskoj udarnoj brigadi, a malo je poznato da se rodno mjesto Mehmed Paše Sokolovića nalazi u Rudom. U tom selu udaljene svega nekoliko stotina metara su džamija i crkva, posvećene Mehmed Paši i njegovoj majci. Šanse za Rudo su i dodatni razvoj lovnog i ribolovnog turizma, a uvezivanje u jedinstvenu turističku ponudu sa susjednim opštinama dobar korak ka cilju, što većem broju posjetilaca. Iduća 3 priloga snimljena su na području Glamoča, Drvara i Bosanskog Petrovca. I u Turističko-razvojnoj agenciji u Glamoču i u krajiškim općinama Drvar i Bosanski Petrovac prepoznali su vrijednosti i prednosti koje sobom nosi Rotorov projekat Digitalni turistički BH Itinerer u funkciji razvoja i unapređenja promocije turizma. Naše reporterske ekipe pokušale su saznati i vama, dragi gledaoci Turizma Plus, prenijeti dio namjera i mjera za unapređenje turističke djelatnosti u ovim mikrodestinacijama. Šta bi trebalo činiti, mijenjati, popravljati da bi se unaprijedilo i olakšalo poslovanje subjektima koji se bave ovom u svijetu značajnom turističkom djelatnošću? Jesmo li dobili odgovore na ova i druga zanimljiva pitanja, saznajmo iz sljedećih reporterskih zapisa. U jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine nalazi se bajkovito mjesto bogate istorije i tradicije. Kamena Tripiljka, rijeka koja teče uzbrdo, prelijepa jezera, samo su neka od brojnih čuda i čudesa opštine Glamoč. Prostire se na površini od 1033 km2 i obiluje mnoštvom neotkrivenih turističkih potencijala. Ljepota koja stanuje u ovom polju nestvarna je, potpuno drugačija, lijepa sama za sebe i dostojanstvena. Opština je ovo na čijoj promociji treba da se dodatno poradi, kako bi turisti došli, zadržali se tu i upoznali se sa svime onim što ovaj grad može da ponudi. Nalazi se na oko 900 metara nadmorske visine i na nekih 90 km je najkraća putna linija do Bela, do Jadranskog mora. Inače, cjelokupan kanton u kome se nalazi ova opština ima izuzetno povoljan geografski položaj. Glamočki predio odlikuju nepregledane livade i pašnjaci, šume i jezera. Predstavlja raj za sve one koji želi da pobjegnu od sumorne svakodnevnice, da odmore dušu i uživaju u prirodnim ljepotama. Planinski prostor otvara mogućnost za planinarenje i za zimske sportove, dok su prostrane i četinarske šume pogodne i idealne za rekreaciju i odmor. Upravo zbog toga Glamoč je oaza mira. Ima ova opština čime da se pohvali. Ovo je jezero Hrast, znači pričat ćemo prvo o prirodnim ljepotama. Glamoč posjeduje još i jezero Busiju, kao i Šatorsko jezero. Zatim Glamoč ima predivno šetalište Busija. Također, koliko može da se vidi, ima fine planine, znači za planinarske rute, razvoj planinarenja. Imamo i aktivno planinarsko društvo Busija. Pored toga imamo i nudimo istorijski turizam, koji u Glamoču, naravno, kao i svaki vid turizma, nije dovoljno. S ponosom možemo pričati o Glamočkom kolu, koje je jedno od rijetkih kola koje se izvodi bez muzičke pratnje, odnosno
kako ga pogrešno nazivaju, gluvo glamočko kolo. Ono nije gluvo jer stvara ritam, ali ga neposredno stvaraju igrači koji igraju to kolo. Početkom 80. godina to kolo je i zaštićeno od UNESCO-a, tako da čini jednu izrazitu kulturnu baštinu, ne samo Glamoča, već uopšte Bosne i Hercegovine. Odlični su uslovi za razvoj ruralnog turizma u ovoj opštini. Razvija se seoski turizam u cilju očuvanja tradicionalnih drvenih kuća, arhitekture iz prošlosti. Ognjišta i starinski namještaj podsjećaju na neka stara vremena. Turisti iz raznih zemalja svijeta rado posjećuju etno selo Nenadić. U sklopu ovoga sela, ja sam odmah malo počeo i razmišljati, kad sam već počeo to da radi, ajde nešto ubacim u to etno selo. Onda sam uzeo najprije 2 koze, 2 ovce, magara i konja. A to sam uzeo ne zbog tog posla, nek sam uzeo to najviše zbog djece. Imam unučat, pa sam mislio da će oni više i dolaziti ovdje, budu u Prijedoru. I onda sam tako proširivao to, pa sam onda počeo da radim i ove kolibe za spavanje, jer su ljudi dolazili iz daljih krajeva, pa su tražili i neki smještaj i sada imam i 10 kreveta na raspolaganju za spavanje. Ugostitelji kažu može biti i bolje. U ljetnom periodu broje posjete, turisti dolaze sa strane. Zimi je situacija ipak malo drugačija, pa se svi nadaju kako će projekat BH Digitalni turistički itinerar da doprinese razvoju turizma u ovoj opštini. Uglavnom ljeti ovi koji dolaze rodbini iz Beograda, Srbije, Novog Sada, tako najviše oni i poneki slučajni prolaznik. Dođu ljeti malo ovi turisti iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, dođu biciklisti, motoristi, oni navrate koji prolaze ovdje. Neko sa strane biti upoznat sa onim što Glamoč pruža, a mislim da je malo medijski prezentovan Glamoč, pogotovo sa onim pozitivnim i lijepim. Tako da je nedostajao jedan ovakav projekat gdje će ljudi moći da čuju, vide da Glamoč pruža jedne lijepe stvari. Za sve ljubitelje prirode na svakom koraku ima nešto. Okolina je raj za sve one koji žele da beru ljekovito bilje, da uživaju pored jednog od jezera koje ova opština ima, da nauče o istoriji ove opštine, da popiju kafu u prelijepom etno selu. Opjevan je Glamoč u mnogim pjesmama, opjevan će da bude i u budućnosti. Svi vjeruju da Glamoč ima budućnost. Može da se pohvali prelijepom prirodom, šumskim potencijalima, plodnim poljima. Malo ko ima toliko ljepote, čari i harizme kao opština Glamoč. Drvar, mjesto koje odiše gostoprimstvom, prirodnim ljepotama i koji čuva uspomenu na brojne istorijske priče i događaje. Ovako bi se mogao opisati grad smješten na zapadu Bosne i Hercegovine. Prepoznatljiv je po netaknutoj prirodi, šumskim bogatstvima, čistim rijekama, potocima i kulturno-istorijskim spomenicima, koji podsjećaju na neka davna vremena. Tome najvjerodostojnije svjedoči spomen kompleks 25. maj. U sklopu kompleksa nalaze se 4 muzeja i nadaleko čuvena Titova pećina. Kompleks je izgrađen 60. godina prošlog vijeka, ali je tokom posljednjeg rata uništen, a obnovljen je 2009. godine. Spomen kompleks 25. maj i lokalitet Titova pećina, poznat po desantu na Drvar 44. je revitalizovan poslije rata i iz godine u godinu bilježi veći broj posjetilaca i bilježi značajan, da kažem, potencijal razvojni koji u narednom periodu svakako treba još dodatno obogatiti i osvježiti nekim novim investicijama i dati mu još na značaju, odnosno dati mu još prostora da bude prepoznatljiviji i, da kažem, ekonomski izdašniji. 2011. godine Komisija za proglašenje nacionalnih spomenika je spomen kompleks 25. maj proglasila nacionalnim spomenikom. U odluci Komisije za proglašenje nacionalnog spomenika čine ga 4 zgrade. Glavna zgrada na ulazu, zgrada u kojoj je osnovana OZNA, koja je sada etnološki muzej sa 40 eksponata, zatim Titova vila, zgrada pred kojom se mi trenutno nalazimo, istorijski muzej u kome se nalaze
replike uniformi iz Drugog svjetskog rata. Narodne nošnje, preslica, kolijevka za djecu, natra i brojni drugi eksponati u Etnološkom muzeju neodoljivo podsjećaju na nekadašnji način života. S druge strane, stare fotografije i uniforme u Istorijskom muzeju ljubomorno čuvaju uspomenu na istorijske događaje. Istorijsku priču krije i Titova pećina, u kojoj se nalazio Tito za vrijeme desanta na Drvar. Ovdje moramo napomenuti da je oružje i šljem originalno, a sve uniforme koje su postavljene kao muzejska postavka su replike nekadašnjih uniformi. 4. zgrada kao dio nacionalnog spomenika je drvena baraka, takozvana Titova pećina, u kojoj se odigravala istorija 1944. godine, poznata njemačka ofanziva, Konjićev skok, jedini desant njemački koji nije uspio. Tito je proveo tu svoje radne dane. Veliku pažnju turista privlači i rijeka Bastašica. Bez obzira na svoj kratak tok, ona obiluje potočnom pastrmkom i izuzetnim ljepotama. Posebno je impresivan izvor rijeke koji okružen stijenama pravi vodopade. Na samoj obali smješten je motel koji nažalost nije u funkciji, a poznat je po tome što je u njemu boravio Josip Broz Tito. Njena dužina iznosi samo otprilike nekih 300 metara i pripada Unskom slivu i nedaleko odavde ulijeva se u rijeku Unac. Izvor Bastašice je po mnogo čemu specifičan i karakterističan i predmet je istraživanja čak i svjetskih udruženja ronilaca. Zatim stijene koje okružuju samo izdvorište predstavljaju potencijal za razvoj raznih vrsta avanturističkog turizma, a ono po čemu je trenutno Bastašica poznata to je u stvari izletnički turizam koji nažalost još uvijek nije potkrepljen sekundarnim turističkim ponudama. Ne možemo zanemariti ni hotel Drvar, koji turistima nudi vrhunsku uslugu. Raspolaže sa 20 dvokrevetnih soba, restoranom sa 200 mjesta, pizzerijom sa 60 mjesta, salom za sastanke i frizerskim salonom. U hotelu su zadovoljni posjetom, ali kažu da ovom gradu nedostaje turistička agencija kako bi se unaprijedio turizam u toj opštini. Trebalo bi najprije otvoriti jednu turističku agenciju u Drvaru, pod broj 1, tako da bi sklapala aranžmane i bila u kontaktu sa ostalim turističkim agencijama koje bi dovodila grupe. Brojni turistički potencijali u Drvaru su nedovoljno iskorišteni. Iako se konstantno radi na njihovoj izgradnji, obnovi i promociji, ipak je potrebno još mnogo toga uraditi na unapređenju turizma ovog dijela Bosne i Hercegovine. Konstantno se radi na lokalitetu spomen kompleksa 25. maj. Uređuju se staze, uređuju se šetališta, održava se muzej, nabavljaju se neki novi dokumenti i da kažem eksponati za muzej i za etnografski i za istorijski dio. Turistički potencijali su jako malo iskorišteni, toliko zbog neadekvatnih uslovnih smještaja, zbog slabe reklame i zbog dešavanja koja su bila u proteklom periodu. Moglo bi se uraditi mnogo toga, prvenstveno mislim na podizanju svijesti stanovništva, druga stvar je reklama, znači i prikazivanje široj javnosti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta o kvalitetima Drvara, jer imamo istorijske spomenike, imamo prirodne spomenike, čak na planini Klekovači postoji prašumski dio planine od nekih 300 hektara za koji malo ko znade. Stanovnici Drvara ponosni su na svoj grad. Kažu, u njega su dobro došli svi putnici, namjernici i slučajni prolaznici, koji imaju šta da vide i čemu da se dive. Zadovoljni smo, imamo Klekovaču, gdje imamo jako lijep i sređen planinarski dom, imamo Bastašicu, imamo Titovu pećinu, to je poznato još od ranije, znači zbog Drugog svjetskog rata. Imate Titovu pećinu, Bastašicu, zatim tu je blizu Martinbrod, šume, rijeke, to je u suštini to. Pored navedenog, Drvar se može pohvaliti i planinama, od kojih je najpoznatija Klekovača. Ljepote ove, ali i drugih planina, nažalost, nismo uspjeli zabilježiti okom naše kamere, jer nam to nisu dozvoljavali vremenski uslovi.
Nemoguće je bilo doći i do Visućgrada, poznatijeg kao Crna kraljica. To je jedna od najstarijih građevina iz perioda Srednjeg vijeka, koja krije razna narodna predanja i legende. Sve u svemu, naša ekipa se iz Drvara vratila sa mnogo utisaka i obećanjem da ćemo ponovo posjetiti ovaj grad. Isto savjetujemo i vama, jer prirodne ljepote kojima ovo mjesto raspolaže sigurno vas neće ostaviti ravnodušnima. Smještena na blagim padinama Grmeča samo 54 km od Bihaća, nalazi se opština Bosanski Petrovac. Zauzima površinu od skoro 717 km², a smještena je na 664 metra nadmorske visine. Okružena je sa 4 zaštitnika ovog grada. 4 planine, Grmeć, Osječenica, Oštrelj i Klekovača, ponosno okružuju ovaj grad, te Petrovac kao takav posjeduje sve mogućnosti za razvoj planinskog, lovnog i seoskog turizma. Bosanski Petrovac nalazi se na jednom dosta dobrom položaju i ekonomski i geografski i na bilo koji drugi način. Nalazi se u zapadnoj dijelu Bosne i Hercegovine. Nalazimo se znači blizu granice ekonomske unije, na visini oko 700 metara nadmorske visine, koja je idealna za život, sa finim čistim planinama i širokim poljima. Sve je to nezagađeno, nažalost se srećemo ako hoćete, nemamo puno industrije i zbog toga nam je ovdje sve čisto i Petrovac je jedan lijep prostor za život. Na ovoj visoravni nema niti jedne rijeke, niti kakvog većeg potoka. Mnogo je turističkih potencijala koje turisti tek treba da prepoznaju. Bosanski Petrovac može da se pohvali čistim vazduhom, prelijepim poljima, bogatom istorijom te mnoštvom poznatih istorijskih ličnosti koje su rođene u ovom gradu. Ima dosta tih gradina, dakle nekih 40-ak. Maltene svako selo ovdje oko Bosanskog Petrovca ima, to su gradine gdje imamo artefakte iz perioda Ilira, Rimljana. Tu je i čuveni taj ranohrišćanski medijevalni jedan spomenik, Panađur, takozvani Svetog Đurđa, takozvani ostaci hrama Svetog Đurđa u Koluniću. Zatim tu je Bjelejska kula koja je isto iz 1695. godine. Zatim tu je kula na Prkosima, takozvana Kulinka Petanova kula. Veliki turistički potencijal predstavljaju sela i etnoturizam. Ova opština ih sa ponosom ističe u svojoj ponudi. Na tek nekoliko kilometara od centra ove opštine nalazi se selo Vrtoče, čiji je simbol bajkovito seosko domaćinstvo Čardaklije. Ono predstavlja pravo malo carstvo iz 19. vijeka, koje svojim ambijentom i atmosferom turiste vraća u neka davna, zaboravljena vremena. Domaćinstvom dominira čardak, visoka i vitka građevina smještena u hladovini jasena i hrasta, ponosno motri na seosko domaćinstvo. Počelo se radom prije 3 godine. Nažalost, tržište tako kako jeste u principu nam daje mogućnost da kažem da budemo još uvijek samoodrživi samo u ljetnom vremenskom periodu kada imamo znači dosta turista, prolaznika, slučajnih dijaspore koja dolazi znači na ova područja. Ovaj ostali dio godine je nažalost još uvijek nedovoljno posjećen. Mnoštvo je dodatnog sadržaja u ovom kutku mira. Pored ugostiteljskog sadržaja, Čardaklije pružaju mogućnost odmora poput jahanja konja, vožnje fjakerom, vožnje biciklima po šumskim stazama. Znači, sem škole jahanja, koje se radi u kontrolisanom prostoru, zatim jahanja terenskog za već ljude koji imaju određeno preznanje i iskustvo. Mi također imamo i terapijsko jahanje, gdje radimo sa djecom sa posebnim potrebama, jer ispostavlja se nažalost da je sad sve veća potreba za takvim nešto u smislu sve većeg broja djece sa posebnim potrebama. Ugostitelji, naročito u ljetnom periodu, sa zadovoljstvom i ponosom ističu da imaju solidan broj posjetilaca. Slučajno ili namjerno, turisti se zadrže u ovoj opštini. Na promociji smještajnih kapaciteta radi se svakodnevno. Ljeti koliko toliko posjećuju. Kapaciteti su 52 do 60 gostiju. U budućnosti planiramo raditi na, kako je već Tahir rekao, na ski centru Oštrelj. S obzirom da sve manje imamo snijega, želimo da što prije to stavimo u funkciju, ali naravno prvo je potrebno da dovedemo električnu energiju gore. Na promociji svih potencijala kojima raspolaže opština Bosanski Petrovac treba dodatno poraditi. Tome će svakako doprinijeti projekat BH Digitalni turistički itinerer.
nama sve takve aktivnosti, svi takvi napori i nastojanja koja iz zaborava, da kažem, spašavaju takve projekte, takve događaje, takve pojave, mi to pozdravljamo. Ako je to oblik taj u kojem vi pišete, digitalni oblik plasmana svih, pa i Petrovca, mi to svestrano pozdravljamo. Često je Bosanski Petrovac mijenjao ime. U tursko doba zvao se Novosel, kasnije Petrovac, a nakon toga ime koje i danas nosi, Bosanski Petrovac. Među 4 planine ponosno stoji i mami turiste svojom bogatom istorijom. Bosanski Petrovac je opština koja će zasigurno zasijati kao pravi turistički dragulj u Bosni i Hercegovini. Na svjetskom, a naročito na evropskom turističkom tržištu kao jednom od najpotentnijih vlada ogromno preslagivanje, prestrojavanje u hodu, preusmjeravanje i ponude i potražnje. Jer nije šala. Turizam je ogroman, vrlo izdašan i slastan kolač. Dovoljno je reći da se u svijetu direktno i indirektno davanjem usluga i proizvoda u turizmu bavi ni manje ni više nego 250 miliona ljudi. Od turizma žive ili dobro žive mnogi narodi, pokrajine, regioni, države. Svjetska turistička organizacija predvidjela je da će i pored svih turbulentnih ratnih i političkih previranja turistički promet u svijetu porasti za daljih 3 do 3,5% i dosegnuti cifru od $1,2 milijardi dolazaka u 2016. godini. Koliko će od toga golemog broja turističkih nomada stići i u naše krajeve, eto baš nije lako za znati i saznati. Nadležni za sada nit zbore, nit mrmore. A među prostorima u BiH koji mogu očekivati dobru turističku žetvu svakako su Trebinje, Višegrad, Tuzla, Mostar, Neum, Međugorje, Bihać, Banja Luka, Sarajevo. Šta o tome misle ili čemu se nadaju Sarajlije, pogledajte u našoj maloj anketi. Bilo bi ovi koji su na vrhu Turističkog saveza Federacije ili Bosne i Hercegovine da više povedu računa o higijeni i čistoći gradova. Ja vjerujem da još u Maglaju ili Bosanskom Šamcu od poplave ima nečistoću i blata i mulja. Da više poplave, ne da kada je poplava da govore ovi civilni rata, to ono, treba se angažovati, ne pričati, već raditi, organizovati radne akcije. Pa moglo bi svašta tu da se priredi turistima. Vidim da ima turista iz Kine, iz grupa dolaze iz Hrvatske, iz Srbije. Možda da im se malo seoskog turizma priušti. Imamo šanse, imamo resurse. Zašto ne bi to malo popravili pa prezentovali? Pa šta znam, mislim da su infrastruktura malo u pitanju dolazi, razumijete, i ovi prilazi gradu, u autoputevi, to mislim da se ubrza, da će puno bolje biti u našem gradu. Šta ja znam, mislim da se turizam u Sarajevu sve u Baščarću. Mislim da treba malo i okolo, prigradska naselja, malo pretvoriti u to. A evo kako čitam, kako gledam, nadam se da će i to biti malo sada bolje. Svake godine bilježimo veći broj i turista i posjetlaca u Sarajevu. Sarajevo je zaista u posljednjih 2 godine postala prepoznata turistička destinacija. Naravno, zahvaljujući velikoj priči o tom Sarajevu, a i dosta se u nekim segmentima i radilo na tome, iako se jako puno još uvijek može raditi na tome. Danas jako puno turista dolazi da otkriju nešto novo o Sarajevu, da upoznaju još malo bolje ovaj grad, da upoznaju to mjesto gdje se susreću istok i zapad. Evo upravo sada pričam svojim gostima, evo, gospodin iz Hong Konga, pričamo o tome kako je zaista, evo tu nekih 50 metara od nas, piše Sarajevo Meeting of Cultures i ako pogledate na jednu stranu vidjet ćete taj prelijep period Osmanskog carstva i tu stari taj vakuf i tu veliku zadružbinu i cijelu tu istočnjačku kulturu, ne samo islama nego i pravoslavlja, a evo kada pogledate na drugu stranu, evo šta nam je donijela Austro-Ugarska i to moderno Sarajevo, taj jako blizak odnos istoka i zapada, to je nešto što je najvrijednije za Sarajevo. U posljednjih nekoliko godina jako smo interesantni i strancima iz zemalja Golfa,
zapadnoevropskog tržišta također, koji nekako objedinjavaju kada dolaze te Balkan ture. Zapravo kada pređu taj jedan veliki put svoje zemlje, zapravo žele da dođu ovdje i da obiđu zemlje regiona, koje uključuju znači naravno i Crnu Goru, i Hrvatsku, i Bosnu, pa čak i Albaniju i Makedoniju. I tako da im napravimo jednostavno te neke divne ture na koje ne mogu ostati ravnodušni. Je uključimo od mora, dakle od tog nekog lijepog morskog ambijenta, pa do recimo hotela jednog planinskog u gradu, uz naravno obilaske samog grada i sve te fakultativne izlete koje imaju, i onda njihova ta kombinacija tog paketa aranžmana bude pun pogodan. Posljednjih, da kažem, 7 godina radi jako puno na tom incoming turizmu. Iskreno, da budem u početku, smo i mi kao i sve ostale agencije sa svoj nekako prihod ostvarivali putem outgoing turizma, odnosno odvođenja turista iz naše zemlje. Međutim, Bosna je jednostavno postala jedna od najatraktivnijih zemalja u ovom dijelu Evrope i definitivno mogu slobodno reći u posljednje 2 do 3 godine da se promet ovih dolazaka, dakle incoming turizma, udvostručio. Tako da i sama ponuda hotela koje imamo, između ostalih i Pino, jedan od njih, i svih ovih ostalih hotela koji se u posljednjih godina otvaraju, zapravo upotpunjuju tu našu turističku ponudu. I zapravo istraživanja koja su napravljena u posljednjih godinu dana potvrđuju da Sarajevo, samo kao Sarajevo, ima još prostora za još neka 3 jaka brendirana svjetska hotela, dakle na osnovu one potražnje koja sad trenutno vlada za Bosnom i Hercegovinom i za Sarajevo. Za one gledaoce i gledatelje koji su nam se tek priključili, a i za sve plusovce slijede uobičajene napomene kako se možete uključiti u emisiju, te još dobiti i ugodno nagradno osvježenje. Stoga pogledajte sljedeće upute. Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije, poruke i komentare možete poslati e-mail poruku na adresu turizam_plus@yahoo.com ili SMS poruku na telefon 064 42 00 999 ili poruku na fanpage Turizam Plus. Vaše poruke i komentari rado ćemo uvrstiti u emisiju, što u ostalom možete pratiti u krolu na dnu ekrana. A neki od vas, poštovani gledaoci, imaju priliku da dobiju jednu od ugodnih nagradnih osvježenja koje pripremaju prijatelji Turizma Plus. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u etno selu Kotromanićevo kod Doboja. I dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Mepas u Mostaru. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Vidimo se i dalje početkom i tokom svakog idućeg mjeseca na programima 26 televizijskih kuća i kablovskih operatera u BiH te putem njihovih mreža, kao i na Facebooku Turizam Plus širom zemaljske kugle na svim meridijanima i paralelama. A vašim prijateljima, poznanicima i rodbini u bijelom svijetu možete javiti da se emisija može pratiti i na 20-ak svjetskih jezika. Bićemo uz vas, a vi svojim prijedlozima budite sa nama. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Poštovani gledaoci i gledatelji Turizma Plus, cijenjeni plusovci, ma gdje bili u svijetu, do idućeg druženja početkom sljedećeg mjeseca na frekvencijama pozitivnih vibracija, srdačan turistički pozdrav!